চলবে না বিদেশে অনুপ্রবেশ করা চলবে না ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে জবাব দিতে হবে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে জবাব দিতে হবে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট ইস্যুতে দলে দলে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট বন্ধ করতে হবে বিদেশে অনুপ্রবেশ করা বন্ধ করতে হবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিদেশে অনুপ্রবেশকে বন্ধ করতে হবে Long live! TWF, long live! আজকে ডেপুটেশনে দলে দলে যোগ দিন তাকুরক ফাইবাইদে বুকুরক ফাইবাইদে ভারত সরকারের নির্দেশ অমান্য করা নাইলে বিক্ষোভ চলবে নাইলে আন্দোলন চলবে দিতে হবে নাইলে আন্দোলন চলবে নাইলে বিক্ষোভ চলবে নাইলে আন্দোলন চলবে রাজ্য সরকার হয় Sabrumo Halajak Wati Jorao Panel Kaisen Chini Isu Ka Bangladeshi Nong Government of India je direction omane je instruction omane bono fulfill khainani nangnai Government of India saklai rokha je 30 din ni bisio je Bangladeshi tongnai no borona titak deport khainani bangui joto state ni chief secretary no bo direction rokha Rajya Sarkar no direction rokha phiaba chini oti prawo tabo khane je Fatarhani ফাইনাই রক কন্টিনিউয়াসলি হাজার প্রতিদিন ফাই tongo phiaba Rajya Sarkar bono tabo khane action naya hani babu tini chaprungo phailajak chini minister tongo chini MLA tongo chini MDC rok tongo chini joto leader chong oro jaga phai chok phaijak jeng watio phane watai ma jak lai jeng Delhi khailai tongo kaisen ichu Bangladeshi no deport didak khainani nangnai daiti action danani nangnai amon chini dabi jeng joto no chaimano je Bangladeshi rok no oro jaga tongthai jathai rokha hinke chini tipra haseo tongnai hani busarok bobishodo boroni mase manung ya ngnani eibo kotoroi thangnani lama ungui thangnai hani babuni jeng chawo ini je illegal immigrant phainai rok no kisa masa rang nawi kisa masa borono rang mama bai Aadhaar card ration card joto document facility roi rokha hinke chini busarok phainai chalo chini chajani nungdane share khai marna hani babuni jeng chanani musugo chini bobishot jodi joto no saksang no Indian citizen hisabe proud khai kanke India government je instruction no mani no solo khaleni nango ani ke omo chini bobishot nosto nai chini bobishot ni lama khri ui thangnai ani babuni jeng tini rally ni bising te Rajya Sarkar no jeng chanani musugo je Rajya Sarkar kendra sarkar je instruction no mani no daiti action ana ninthu Fatarhani phainai no ditek report khainai ninthu ei je oro illegal ke agini simi tongnai rok no khaine chini wei identify khai wei borono re khainani nangnai karon Rajya Sarkar jodi tabo boroni manpower krin tong khanke Government of India no sanani nangnai armed forces tei nang khanke borono sani borono sawi tei armed forces keban na hodi armed forces na hamani pore borono jaga no thangai borono identify khai tei rongwi re khai rohodi omono chini rally ni na hormo jeng oro tini chaprungo simiya onano jaga o bujeng khainai jodi Rajya Sarkar omono chiri tong khanke jeng jaga o omo protest rally khainai tei Rajya Sarkar no jeng sotorko khaini musugo chanani musugo je o bideshi rok no je norom monobad khai tongmani yakanani borono kora action anani omono chini dabi lekha hambai আজকে বিক্ষোভে দলে দলে যোগ দেন আজকে বিক্ষোভে থেকে আবার তোমরা বাংলাদেশে গো ব্যাক করতে হবে চলবে go back
migrant go back. বাংলাদেশে go back. আজকে দিল্লি থেকে আওয়াজ হলো বাংলাদেশি go back. Demokratরা long live. ডিপ্লোমাটা long live. আজকে দিল্লি থেকে আওয়াজ হলো বাংলাদেশি go back. তিনি চঙ্গর সাব্রুম্ব महकुमा शासकनि बिसिंतै हास्तेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि थानि बांग्लादेशनि जारा फैनाय म्यांमारनि जारा फैनाय पाकिस्ताननि जारा फैनाय इलिगल माइग्रेंट्स संनो रम्बै दाक्ति दाक्ति ख्लाय त्रिपुरानि बांग्लादेश एबा म्यांमार पाकिस्तानो पुशबैक ख्लायदि आसामुंनो दाक्ति दाक्ति मा ख्लायनाय आबुनि दाबिते तिनि तेप्रामथानि जिनि सीएम दंगो एमएलएस दंगो एमडीसीज जिनि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट एवं टीडब्ल्यूएफ नि बाकी लीडर बर दंगो एमडीसी डेपुटी त्रिपुरा और लीडरशिप रही तिनि जोंर सकपाइका वी हैव कम टू सपोर्ट देम वी हैव कम टू डिमांड ता अनेक बड़ प्रश्न खाइमानो मंत्री दे एसडीएम नि बसकांगनि गेटआव मा फैगाय मंत्री नांखाय पंचायत सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै नांनाय ताङै रोख्लाय जायगा आंगा मा रोख्लायनाय दिनै जे जों एसडीएम अफिसाव हाइख्लाय रुओ म एक पाथर त्रिपुरा सरकारनि थानि पाथर हिलिगै दं एवं केंद्रीय सरकारनो जों थां साइनाय अमन परे महाराजनि नेतृत्वे देशनि प्रधानमंत्री ते देशनि यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी थानी थांनाय एवं म समस्त एसडीएम नि बिसिंते मुख्यमंत्रीनो जे जों मेमोरेंडम रेमानि म मेमोरेंडम कपि रखबो जों बक्सि बाउइलाङै फुनुगैनाय नायदि त्रिपुराव लक्ष लक्ष जतन सिनु सारा देश सिवाइते त्रिपुराव सबचाइते बांग्लादेशनि बड़ खाप गाइते मार्जारनि परे जखन बांग्लादेश जुद्धंलाय खाओ पाकिस्तान बाई 6,09,000 रिफ्यूजिनो अलरेडी और नाराक जाखाइते आबो से चीन बांग्राव बस हिलिक थांमानि हाइते आबोनि परे जे लक्ष लक्ष बरक फाइनाय 24 तारिख मार्च 1971 नि परे आ बरक तिनि ताङै रमजागिया अबश्य चीनी दाबी साबो मुख्यमंत्री Sabo Tam Montri, we don't bother. We want they should be identified and pushed back. So SDM no rina phayate. SDM ni bisingte CM no sang danunan bagi phayate. That's it. Chin protinidhi rok thangnai इंग्राजी बाई काम के ड्राफ्ट खाइजाक राष्ट्र भाषा इंग्राजी बाई ड्राफ्ट खाइजाक और SDM बा मुख्यमंत्री के वो बुझी आंगन को गया हम भाई বাংলাদেশি গো বেক কেন্দ্র সরকার নির্দেশ মানছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই বিদেশি বিতরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মানে কেন্দ্র সরকার মানছে না কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই জবাব তোমার দিতে হবে জবাব তোমায় দিতে হবে জবাব তোমায় দিতে হবে Illegal migrant go back. Illegal migrant go back. Illegal migrant go back. Illegal migrant go back. লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের উন্নতি হয় মারু নাই